to be disciples of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु जीशुଙ୍କର निकटରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍पिତ ହୋଇଅଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ପରିବାରରୁ 1997 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ରେ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ, ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଫୁଲଫିଲ୍ସ ଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ, କୋଉ ବିଷୟଟି ଅଛି ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ଆସେ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡିସାଇପଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା go and make disciples in this world, ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ କୁ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନଟା ଟିକେ ପଢିଦବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦଟି ଯଦି ଆମେ କି ପଢିଦବା ଓଡ଼ିଆରେ, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ରିମେମ୍ବର 19 ଏବଂ 20। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେଇ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ବିଷୟଟି ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଉ ସିଏ ଏ ବିଷୟଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ therefore go and make disciples of all nations, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଡିସାଇପଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। So that means discipling is the greatest commission that God has given to his disciples. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟଟି ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୂଳଧୁଆ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ। and in that process actually ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି 1997 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟଟି ମୋ ଜୀବନରେ ପରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେମାନେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। when did we accept the discipleship of Jesus in our life? ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଆମେ କୋଉ ଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଣ କଲୁ ବା ମନସ୍ଥ କଲୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ are we confirmed disciples or we are transformed disciples? ଆଜି এই বিষয়ে আমরা চিন্তা করিবা যে are we confirmed disciples or we are transformed disciples? তবে এই confirmed disciple এবং transformed disciple বিষয়ে ফরক কোন? See, confirmation গোটে যদি আমি দেখিবা যে confirmation গোটে বিষয় তার ইম্পর্টেন্স আমি রোমিও পুস্তক যদি আমরা পড়িবা Romans chapter 12 verse 2, রোমিও পুস্তক তার 12 পর্ব 2 পদরে দেখিবা তো ইংলিশে এই প্রকার লেখা আছে যে do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. ଆମେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 2 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ। ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଆମେନ୍। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଯେ what is the clear instruction? The instruction is ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ do not conform to the pattern of this world. ଏଇ ଜଗତର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ କରି କନଫର୍ମ ହୁଅ ନାହିଁ।
ତେବେ ଗୋଟେ ମାନେ we are going to see the contrast between a confirmed disciple and a transformed disciple. ତ confirmation is what? Confirmation ଗୋଟେ outward ବିଷୟ जोटा कि आम मानकर बिहेवियर को चेंज करे. कन्फर्मेशन चेंजेस बिहेवियर फ्रॉम द आउटसाइड. से प्रभु कहते जे डू नॉट वाक्य अनुसार आमको साधु पाउल इंस्ट्रक्ट करूछंती जे डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट टू डू व्हाट. ता परिवर्ते कौन कर ना बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड. तबे से जो ट्रांसफॉर्मेशन आम मैंने समस्ते प्रभु जीशुଙ୍କର शिष्यत्व ग्रहण करिछु बट आम मानकर से शिष्यत्वटा कौन कन्फर्म्ड डिसाइपलशिप बा ट्रांसफॉर्म्ड डिसाइपलशिप. ट्रांसफॉर्म्ड डिसाइपलशिप जदि विषय आम चिंता करू द ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस कैरेक्टर फ्रॉम द इनसाइड. ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस. ट्रांसफॉर्मेशन गोटे प्रक्रिया जो सकाशे कौन हुए ना आम मानकर जीवन चरित्र आम मानकर भीतर चरित्रटा परिवर्तित हुए. आउ कन्फर्मेशन कौन हुए ना गोटे बाहिक विषय गोटे बाहिक बिहेवियर रे आमनकर परिवर्तन देखा जाए. तबे आज आमनकर डिसाइपलशिप रे आज आमनकर ख्रीष्टंकर शिष्यत्व जो आमने ग्रहण करियछु तबे सेही शिष्यत्व जो ग्रहण करिवार प्रक्रिया रे बा प्रणाली रे आज आमनकर चरित्र टी निर्माण ही अछि बा ट्रांसफॉर्म ही अछि बा आमनकर व्यवहार टी बदली. ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ହୁଏତ ଆମର we all are mature Christians. ଆମର ସମସ୍ତେ ହୁଏତ mature ପରିପକ୍व ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବା କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ବିଷୟଟି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଟି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି. ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟା ସକାଶେ ତାରି ଉପରେ ମନନ କରୁଥିଲି ଯେ ସତରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର. आम देखुअु जो बर्तमान आम जो प्रकार एक परिस्थिति जो परिवेश रही अच्छु ए परिवेश रे आम विश्वास को विश्वास निमंते प्रत्येक समय रे आम को क्वेश्चन करा जाउछ. राइट आमको भिन्न भिन्न प्रकार समस्या सम्मुखीन करने पड़ू अच्छी जत भी आम नुह बट आम शुणु कि प्रकार भाव में विश्वासी भाई भूणी मैंने आज ताड़ित बा प्रताड़ित ये समग्र भारत वर्ष रे सब विशेष भाव नॉर्थ इंडिया रे आमनकर पड़ोसी राज्य मानकरे एवं आमनकर राज्य रे मध्य एई विगत दिन मानकरे भिन्न प्रकार समस्त चैलेंजेस आज ख्रीष्टीय मंडली निकट रे बा ख्रीष्टीय विश्वासी विश्वासिनी निकट रे ताहा प्रकाश पाउ अछि. तबे ए समस्त मध्य गोटे सेंट्रल क्वेश्चन जे एमाने कोन पाउछंती एमाने कोन पाउछंती जे सकाळ 3:30 राति रु उठी आ सब प्रभु के निकट रे बसी अछि मैंने कौन ग्रहण करी बिकॉज दे आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड इट. दे आर अनेबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड जे गोटे ख्रीष्टीय जीवन कौन ख्रीष्टंकर शिष्यत्व को ग्रहण करिवार तात्पर्य कौन आ ख्रीष्टीय शिष्यत्व को ग्रहण कले आमर जीवन कौन हुए एमती भिन्न प्रकार हुए तो मन मध्य प्रश्न थी. तेणुक आज विश्वासी निमंते यही प्रश्न व्यक्तिगत भाव में आम को आज पचार आवश्यक जे सतरे मु की प्रकार गोटे ख्रीष्टीय डिसाइपल बा मु गोटे की प्रकार गोटे ख्रीष्ट विश्वासी व्हाट टाइप ऑफ अ बिलीवर एम आई एंड बिफोर एंड आफ्टर बीइंग अ बिलीवर मु जेतबेले मु जानि छी जे मो जीवन रे गोटे डिसाइपलशिप प्रोसेस प्रभु स्टार्ट करी अछंती एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज वर्किंग इन मी. प्रभु का आत्मा मोर हृदय रे कार्य करू अछंती मो जीवन रे से परिवर्तन आनु अछंती. तबे मोर जीवन रो जो परिवर्तनटा गोटे बाहिक परिवर्तन हेउ अछि बिहेवियर रे बा मोर आंतरिक परिवर्तन ही अछि जे आई एम ट्रांसफॉर्म्ड इन माय कैरेक्टर. जदि हमने द्वितीय कोरिन्थियो 3 पर्व तार 18 पद देखिबा ओडिया रे पढ़ी देबा. किंतु तो आम्भे माने समस्ते अनाच्छादित मुखरे दर्पण रे देखिया परि प्रभु को गौरव देखु देखु गौरवयुक्त अवस्थार अधिक गौरवयुक्त अवस्था प्राप्त होई ताहांक प्रतिमूर्ति रे परिवर्तित हेउअछु. जेणु प्रभु परिवर्तित हेउअछु तो सेई जो परिवर्तित हेबार प्रक्रिया हम माने तांकर सेई स्वरूप तांकर सेई इमेज स्वरूप तांकर सेई प्रतिमूर्ति स्वरूप हम माने परिवर्तित हेउअछु. आज हमनको परिवर्तनटा बाहिक परिवर्तन ना हमनको आंतरिक परिवर्तन बिकॉज ये जो ट्रांसफॉर्म्ड क्रिश्चियंस बा ट्रांसफॉर्म्ड डिसाइपल्स विषय रे आज हम देखिबा से ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया रे कौन होची ना हमनकर चरित्र रो परिवर्तन होची एवं चरित्र निर्माण होची गोटे ख्रीष्टीय चरित्र हमनक मध्य रे आसुची.
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟବହାର ଆସିବା ହେଲା କନଫର୍ମ, ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ କହୁଛି that's kind of outward living, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଇଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କର ଇନର ବିଂ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ହୃଦୟର ମାନେ if we are getting transformed, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫର୍ମେସନ ରେ ଆମମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟା ଭାବରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ ବା ସେ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ କିଛିଟି ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତାର ସେଇ ଯଦି ଆମେ ମନନ କରିବା, ତେବେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜିର ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଯିବା, ତେବେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା କହିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ what does it mean to be conformed to this world? As a believer, as a follower of Christ or as a disciple of Christ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆଜି ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଅଛୁ, ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନଙ୍କର କଲ୍ ହେଲା to be transformed into the image of his son. So what does it mean to be conformed to this world? ତେବେ ଗୋଟେ confirmed disciple, right, he seeks comfort over cross. କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ଡିସାଇପଲ, ଯେ କି ଗୋଟେ ବାହିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଡିସାଇପଲସିପ କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ଡିସାଇପଲ ହେବା ସକାଶେ କଣ ହଉଛି ନା ତାର ବାହିକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ହୁଏତ he is or she is seeking comfort over cross, ମାନେ ସୁବିଧା ସମସ୍ତ କୁ ସିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ତାର ଜୀବନରେ ଦେଇଅଛି, ଯେ କୃଷକୁ ନୁହେଁ। ବଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଇଟ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ 24 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ 24 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଆମେନ୍। ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ, କେହି ଯେବେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. ତେବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜିର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଅଛୁ, we are trying to bring a contrast between two types of disciples. କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ confirmed disciple ଏବଂ ଗୋଟେ transformed disciple. Confirmed disciple ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ disciple, ତାର ବାହିକ ବିଷୟଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦେଖାଯାଏ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟବହାର ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଡିସାଇପଲ ର କଣ ହଉଛି ନା ଚରିତ୍ର, ଆନ୍ତରିକ ଚରିତ୍ରରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହଉଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବାହିକ ବିଷୟଟିକୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ଯେ କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ଡୁ ନଟ୍ ବି କନଫର୍ମ ଟୁ ଦ ଇମେଜ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ। ତେବେ ଯିଏ ବାହିକ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଫଲୋ କରୁଅଛି ବା ତାର ଯୋଉ କନଫର୍ମ ଡିସାଇପଲସିପ ସେ କରିଅଛି ବା ସେଇ ବିଷୟ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଅଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ sometimes these people are those who are seekers of comfort over cross. କୃଷ କହିଲେ କଣ? କୃଷ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସେ ସମସ୍ତ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ, ସେ ସମସ୍ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ, ସେ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ, କୃଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ପେନ୍, କୃଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରାଯାଏ ଯେ ଆର୍ ୟୁ ଫଲୋଇଂ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫଲୋଇଂ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ ଦିସ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ ଆୱେ ୱିଥ୍ ଦିସ୍?
तमे ए समस्त विषय ठू पृथकीकृत निज जीवन को काटी पारिबो कि हुए तो अनेक ओकर जीवन रे माने कोन हुए ना they will stop serving when it becomes inconvenient convenient hela bole convenience jeta bole thae amane samaste प्रभु pro सेवा करिया पई तत्पर हेई था किंतु जeta bole inconvenient हुए आजिर वर्तमान रो जो समय आधरे निजर जीवन को गोटे ख्रीष्ट जीवन भाव प्रकाश करवा गोटे कन्वीनियंस रो विषय नुह आम जानू जो वी आर फेसिंग चैलेंजेस एवरीवेयर आम कार्य क्षेत्र में आम जो जगार बास करूँ से जगार आम जो जगह जो स्थान में रोचु जो आम पिला माने पाठ पढ़ुअ से समस्त जगार आज आम देखु जो गोटे ख्रीष्टीय जीवन रे कौन है इनकन्वीनियंस से फेस करूँ दे आर फेसिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इनकन्वीनियंस आउ ए प्रकार एक परिप्रेक्षी रे ए प्रकार एक सिचुएशन रे जदि आमे माने प्रभुंकर सेवा को छाड़ू नाहु प्रभुंकर सेवा को छाड़िबा पई आमे चेष्टा करू नाहु बरंच आमମାନଙ୍କର प्रभुंकर सेवा प्रति आहुरी उद्योग एवं मन प्रभु आमମାନଙ୍କର दौ अछंती बा आमମାନଙ୍କର व्यवहार रे से समस्त विषय आमମାନଙ୍କର चिंताधारा रे एवं व्यवहार रे देखा जाउ अछि तबे निश्चित भाव रे आमे कहि परिबा जे वी आर फॉलोइंग आवर लॉर्ड बाय कैरिंग आवर क्रॉस आमनको क्रूस को बहन करी आमने प्रभु यीशुଙ୍କର सेवा एवं ताकर सेवा करूछु we are not seekers of comfort हमने convenience को सीख करू जे it is हुए तो बहुत समय थिला जे जो माने ख्रीष्टन को ग्रहण करूतले से मानक निमंते सेटा गोटे कन्वीनियंस थी किंतु आजिर डेट रे जेतबेला हमने देखु छु जे तार चैलेंजेस एवरीवेयर और ई समय रे यदि हमने ख्रीष्टन भावरे अग्रसर होवछु प्रत्येक दैनंदिन जीवन रे it is you know it is not because for convenience but rather it is for our conviction जे हमने जानू अछि जे ख्रीष्ट हमनक जीवन निमंते कोन एवं से हमनकर जीवन निमंते कोन हेइथिबा हमने जेतु जानू अछि सेति पय हमने तांकर शिष्यत्व को ग्रहण करी तांकर अनुगामी हेइ अछि तबे you know confirmed disciples they are seekers of comfort but a transformed disciple will always carry his cross or her cross and follow Christ प्रभु जीशुंकर से निजर क्रूस को बहन करी प्रभु जीशुंकर जे गोटे ट्रांसफॉर्म्ड डिसाइपल हेउ अछि से तांकर तार निजर क्रूस को बहन करी से प्रभु जीशुंकर पश्चातगामी हेबो तबे एया गोटे पर्सपेक्टिव बा गोटे एस्पेक्ट जोटा हमने देखु छु जे गोटे डिफरेंस जेतबेले हमने देखु छु बिटवीन हमर confirmed disciple and transformed disciple, then we see that a transformed disciple is the one who is not a seeker of convenience or comfort, but rather is a seeker, he carries his cross and decides to follow Christ, no matter what, no matter how inconvenient it may be. You know, a confirmed disciple is protective, but a transformed disciple heeds to forgiveness. गोटे डिसाइपल को होछि ना जे जहारा बाहिक भाव रे से यीशुंकर शिष्यत्व तार जीवन प्रकाश हो अछि तो he will refuse to forgive and he will keep bitterness alive से कोन करिवो ना से तार हृदय रे कोन हबो ना विनम्र हेबो नै एवं दयाशील हेबो तबे जदि आमे देखिबा एफिसियो पत्री तार 4 पर्व 32 पद एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 32 ଆଉ ପରସ୍ପର प्रति ସଦୟ ହୁଅ କୋମଳ ହୃଦୟ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। A transformed disciple is the one who ଗୋଟେ transformed disciple ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ସିଏ ଯେ କି ପରସ୍ପର ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ତାର ହୃଦୟରେ ସେ କ୍ଷମା ଦେବାର କ୍ଷମା କରି ପାରିବାର ମାନେ ସେଇ ସ୍ପୃହା ଅଛି ବା ସେଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି
ଏବଂ ସେଇ ability को से ता जीवन रे डेवलप करूची because it is one of the most difficult act काहाकू जणको क्षमा करिबा it is not easy सहज विषय नुहे जे आमने आमनकर कोनोसी भी शत्रु को जे आमनको हृदय को आघात करियछि से भली लोक प्रति आमने से भली लोक को आमने क्षमा करि पारि as a confirmed disciple it is very difficult because confirmed disciples are self protective समान निजको सबरे बंचया पय चेष्टा करंती and they want to protect themselves but a transformed disciple is one who has gone to the level of maturity that he or she can forgive and will not keep any bitterness alive जतपि आमने परस्पर को कोनोसी प्रकार भाबरे कोनोसी गोटे भाबरे जणे मते हृदय को आघात करी अछि जति मु गोटे प्रभुकर से ट्रांसफॉर्म डिसाइपल से प्रकृत शिष्य निश्चित भाबरे मुटा क्षमा देबा पई प्रभु मते से सुयोग देबे एवं से विषयटी से एबिलिटी टू प्रभु मते मोर हृदय मोर मन मध्य रे प्रभु प्रकाश कर तबे निजो को आज हमर परीक्षा करबा आवश्यक जे आज मु जने ट्रांसफॉर्म डिसाइपल बा मोटे कन्फर्म डिसाइपल डू आई कीप बिटरनेस अलाइव इन माय हार्ट लेट्स कम बिफोर द लॉर्ड this morning and you know and confess from the depth of our heart that truly has the process of discipleship began in my life and in the process of this discipleship कोन मोर हृदय रु जणु को क्षमा करि पाली अछि जो माने हुए तो मते विगत दिन मान करे मो जीवन कौन से आघात देइथिबे आ से आघात मोर मते बहुत कष्टकर हेइथिबे मोर कौन से भी यू नो some of the most important or vital part of my life would have been affected because of that बेले बेले मिस्टेक्स ए प्रकार हुए जे आमनकर समग्र जीवन को से इंपैक्ट करे मिस्टेक ए प्रकार हे थाए जे से मिस्टेक सकासे आमनकर संपूर्ण जीवन टी आघात होई थाए चेंज हो जाए थाए बट आर वी that disciple or has God made us to be that disciple that yes even we can forgive such transgressions that has impacted the entire life our entire life so दुईटा विषय हमने देखिलु जे गोटे ट्रांसफॉर्म डिसाइपल is the one who is seeking cross over comfort and a transformed discipleship one who is seeking forgiveness over self protection. A transformed disciple is one who has dedicated himself for following Jesus over giving importance to his feelings. Feelings versus following. गोटे confirmed disciple कौन करे ना सी तारा feelings को प्राधान्यता देता but गोटे transformed disciple has dedicated himself right for following Jesus. सेतिपाई से कहबो जे I know what scripture says and therefore I will follow. But गोटे confirmed disciple कहबो I know what scripture says but this is what I feel. अब मु जेहेतु ए विषयटी फील करूची ए प्रकार भाबरे से मोर फीलिंग्स को प्राधान्यता देबी आ मु प्रभुकर वाक्य को प्राधान्यता देई कि मु तांकर अनुगामी हेबी नाही बा I will not mold my life as per the instructions I receive from the word because I think that my feelings has I give more priority to my feelings and that's why my feeling is not persisting insisting me to bear that change. तबे ए विषयटी हम देखिबा प्रोवर्ब्स बा हितोपदेश तार 3 पर्व 5 पद एवं 6 पद तुम्हें सर्वांतकरण सहित सदा प्रभु ठारे विश्वास कर और निज सुविवेचन आउजी पड़ नहीं आपणार सबु गति रे ताहाको स्वीकार कर तहिरे से तुम्हार पथ सब सरल करिवे. Amen. Amen. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways submit to him and he will make your path straight. तबे trusting in the Lord प्रभु यीशु को ठारे भरोसा रखिबा से पिता परमेश्वर को ठारे
भरोसा रखिबा आमनकर निजर अंडरस्टैंडिंग रे लीन हे जबा यू नो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज आवर फीलिंग्स आमने की प्रकार भाव रे आमनकर भावना कोन से विषय को आमने बुझी पारु अछु किंतु प्रभु आमन को कोन कहया पई चाहउचंती ताहा आमनकर होय त भावना रु औरी अधिक आमनकर भावना रो विपरीत हुए त और से जे गोटे ट्रांसफॉर्म डिसाइपल ही अछि बा हेबा पई चेष्टा करू अछि पवित्र आत्मा साहाय्य रे से कौन करिवो निशा तर जीवन रो प्रत्येक सिचुएशन रे he or she will dedicate himself or herself to follow Jesus over following his own feelings. प्रभु जीशु मते ए स्थान रे ए परिप्रेक्षी रे मोर जीवन रो ए विषय रे प्रभु जीशु मते कोन डायरेक्शन दउछन जदि प्रभु जीशु मो जगह रे थानते से कोन करि था प्रभुकर वाक्य मते ए सिचुएशन रे कोन कुहे आ से प्रभुकर वाक्य अनुଯାयी निज जीवन को से रूपांतरित करिया पई एवं से इंस्ट्रक्शन को पाई प्रभुकर वाक्य को से प्राधान्यता दे प्रभुकर वाक्य को फॉलो करिया पई से चेष्टा करे rather than giving no importance to that मते ए जगह रे कोन लागु अछि how do I feel in this situation right so a transformed disciple is the one who has dedicated himself to follow Jesus no matter what. A transformed disciple is one who has dedicated himself to bear his cross, oversinking comfort, and still be a follower of Christ. आजिर परिप्रेक्षी रे गोटे ट्रांसफॉर्म डिसाइपल होबा इट इज नॉट दैट इजी सहज नुहे जेतबळे आम मानकर संपूर्ण परिस्थिति आम मानकर विपरीत देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स बीइंग रेज्ड अगेंस्ट अस asking us questions कि what actually you do जेतबळे मते प्रश्न पचरा जाय जे तमे काहे कि से विश्वास को छाडी तमे 1970 बा ई विगत 25-26 वर्ष हल तमे कित जण अलगा हे गेल काहे कि हल कोन तमे बेनिफिट पाइले अनेक प्रकार क्वेश्चंस हमर के जीवन रे आसे right but it is an inner transformation it's a transformation of our thinking process it's a transformation of my character और से कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन जेतले हुए मु प्रभु जीशु कर से शिष्य भाव रे वृद्धि पाई था प्रिय भाई भणी माने आज हुए तो माने ए विषय को हमने आहुरी मनन करि पारिबा किंतु ए आधा घंटा मध्य रे हमने जहा आज चिंता कलु तीनोटी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट वन इज अ कन्फर्म्ड बिलीवर is one who may seek comfort but a transformed believer a transformed disciple is one who gives priority to the cross but a transformed disciple right gives importance to forgiveness किंतु गोटे कन्फर्म डिसाइपल जे कि बाहिक भाव रे से प्रभु के शिष्यत्व को ग्रहण करी प्रकाश करू अछि से ता जीवन सेल्फ प्रोटेक्टिव हो जिवो and he or she will find it difficult to forgive and he will keep or she will keep some bitterness alive तार तिक्तता तार जीवन रे बस ई क्रोध राग हिंसा अन्य मानक निकट रे जे कि ताको होय तो जीवन रे केबे आघात देइथिबे से चिंताधारा को नै कि से बिटरनेस को नै कि से आगु को बंचिबो किंतु प्रभु हम मान को चाहती जे we don't be conformed to the world but rather be transformed in our mind और से ट्रांसफॉर्म डिसाइपल होवा पई हेले we have to प्रे प्रभु को निकट रे हमने आज प्रार्थना करबा आवश्यक है जे प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा कर सहाय्य मते ए प्रकार मते अनुग्रह दियो जे प्रकार मु अन्य मान को क्षमा करि पाई जो व्यक्ति मोर विरुद्ध रे होय तो किछि कथा कहिछि बा कार्य करिछि जो सकाश मो जीवन आघात हेछि प्रभु किंतु जेहेतु मु तुमर शिष्य एवं शिष्या मते से व्यक्ति को क्षमा करबा आवश्यक प्रभु तुम मते क्षमा करबा सिखाओ आज हमन जीवन रे से क्षमा देवार प्रभु आमनकर से प्रक्रिया आमनकर जीवन रे आरंभ करो but a transformed disciple is one who has committed to follow Jesus no matter what आ से समय रे हमने हमर को फीलिंग्स को प्राधान्यता देई न थाउ जे मोर मु की प्रकार भाव रे भाबु अछि बा मते कोन लागुछि दैट इज नॉट इंपोर्टेंट बट मो प्रभु को कोन लागुछि आ मो प्रभु मते तांकर वाक्य रे कोन इंस्ट्रक्ट करू अछंती दैट इज इंपोर्टेंट और ए ट्रांसफॉर्म्ड Christian by गोटे transformed disciple से कौन करे ना he or she has dedicated himself to be a follower of Christ to follow his instructions
आ प्रभुंकर से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिया पई से कोन करची ना प्रण नहीं अछि तार फीलिंग्स रो कोनसी प्राधान्यता नहीं बा इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं। प्रिय भाई भणी माने आज रो प्रातः काल प्रभु आमन को तांकर जो विषय देउ अछंती जो विषय को जणाया पई हम हृदय जहाँ भी से चिंताधारा देइछंती मोर समस्त दुर्बलता को नहीं because I am not like an eloquent orator. I have troubles and problems in the language, but beyond all these boundaries प्रभु अजिति आज तांकर विषय आमन को तांकर से चिंताधारा को जहाँ प्रभु ए दिन मान हृदय कथा कही मत मोर व्यक्तिगत जीवन को से चैलेंज करी चैलेंज को आपण निकट में जो प्रकाश कली निश्चित भाव पवित्र आत्मा हृदय किसी कथा कही फिलिपिय तार 3 पर्व 10 पद पढ़ी मैंने आज वाक्यांश को आम कंक्लूड करवा फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 इंग्लिश में लिखा अछि आई वांट टू नो क्राइस्ट yes to know the power of his resurrection and participation in his sufferings becoming like him in his death ओडिया रे पढ़ी दउची ओडिया रे पढ़िबानी जेपरि मु ताहांको पुनरुत्थानर शक्ति और ताहांको मृत्यु भोगरे ताहांको तुल्य होई ताहांको दुख भोगर सहभागिता ज्ञात हुए। I want to know Christ. वो प्रभु को जानिबा पई चाहे yes to know the power of his resurrection। तबे आज हमन को एक प्रश्न पचारिबा आवश्यक प्रभु से सिंहासन तले जेतोळे हमने जीवा प्रार्थना रे सेतोळे हमने ए विषय पचारु कि do I really know Christ? Is my faith built on the foundations of being a transformed disciple? Am I seeking informations? भिन्न भिन्न माध्यम रे आज हमने समस्त प्रभुपर वाक्य को आज एते इनफॉरमेशन हमन को मिलु अछि जे हमनकर सब प्रकार इनफॉरमेशन पाई के मध्ये हमनकर जीवन रे ट्रांसफॉर्मेशन लाय सेत पय am I an informed Christian or am I a transformed disciple? ये समस्त प्रश्न प्रभु आज हमनकर तार उत्तर पाइबारे प्रभु हम समस्त को सहायता करंतु एवं तांकर से विश्वास जीवन रे ये प्रक्रिया जहाँ प्रभु आम जीवन आरंभ कर प्रभु आम को दैनंदिन से प्रक्रिया वृद्धि पाया प्रभु आम समस्त आशीर्वाद। धन्यवाद।